उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कल बरजान होल्डिंग कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया और सांस लेने में मदद देने वाले आले या रेस्पिरेटर की प्रोडक्शन लाइन्स का मुआयना किया। कौंसिल ने मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर की मुद्दत में इजाफा करने का फैसला किया है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज मुल्क में कोरोना के मजीद 129 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वालों की तादाद 1372 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर की आला तरीन क़यादत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पेश है और बजाते खुद हर पहलू पर नजर रखे हुए है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कल बरजान होल्डिंग कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया, जहां सांस लेने में मदद फराहम करने वाले आलात रेस्पिरेटर्स या वेंटिलेटर्स तैयार किए जा रहे हैं। इस रेस्पिरेटर का नाम SAVR/Q है और इसको बरजान होल्डिंग कंपनी अपने अमरीकी पार्टनर सिविल कॉक्स के साथ मिलकर तैयार कर रही है। साहिब सुमो अमीर ने प्रोडक्शन लाइन्स का जायजा लिया और काम की रफ्तार के बारे में ब्रीफिंग ली। साहिब सुमो अमीर का ये दौरा इस बात का इजहार है कि कतरी क़यादत कोरोना नामी इस वबा के साथ तेजी के साथ और फैसला कुन अंदाज में निमटना चाहती है। ख्याल किया जाता है कि ये कंपनी एक हफ्ते में 2000 वेंटिलेटर्स तैयार कर सकेगी, जिनको मुल्क की ज़रूरियात की तकमील के बाद एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी का बरजान होल्डिंग कंपनी का दौरा आला क़यादत का एक नुमाया कदम है, जिसको सराहा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने कहा कि बरजान की पूरी टीम का शुक्रिया, जिसने साहिब सुमो अमीर के विजन को अमली शक्ल दी और कतर और पूरी इंसानियत की खुशहाली के लिए दी गई जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि रेस्पिरेटर्स की तैयारी मुल्क के स्ट्रेटेजिक अहदाफ के हुसूल की राह में एक एडवांस स्टेप है, जिसमें इंसान और उसकी सलामती के लिए मुल्की वसाइल को शानदार तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मुआविन वज़ीर ख़ारजा वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान और सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की तर्जुमान मोहतरमा लुलु अल खातिर ने कहा कि इन आलात की तैयारी कतर को इस मैदान में खुद कफील बना देगी। कोविड-19 के साथ कतर की लड़ाई सिर्फ अंदरून मुल्क ही नहीं बल्कि वो दुनिया भर में बिरादर और दोस्त ममालिक की मदद भी कर रहा है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने गुज़िश्ता दिनों हिदायत जारी की कि अलजायर, ट्यूनिस, रवांडा और नेपाल को कोरोना के मुकाबले के लिए फौरी तिब्बी इमदाद भेजी जाए। कतर तरक्याती फंड ने ऐलान किया है कि इन तमाम मुल्कों को ये इमदादी साजो सामान पहुंचा दिया गया है। इमदादी सामान में मेडिकल एड और बिलखुसूस कोरोना से लड़ने के लिए ज़रूरी आलात और मेडिकल सप्लाईज शामिल हैं। ये इमदाद कतर के इंसानी और अखलाकी किरदार का शानदार सबूत है और पूरी दुनिया उसके इस मौक़िफ़ की तारीफ कर रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में आज वीडियो लिंक के जरिए काबीना का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान फैसला किया गया कि कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए किए गए इक़दामात को अभी बरकरार रखा जाएगा। काबीना ने इन एहतियाती तदाबीर की मुद्दत में इजाफा कर दिया है, जिसके तहत सेहत के तमाम प्राइवेट इदारों में सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज के कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में मुलाजिमीन की तादाद बदस्तूर कम रहेगी और वजारत तिजारत और सनअत खाने पीने की अशिया बेचने और बनाने वाली मार्केटों और रेस्टोरेंट्स की तफ्तीश और निगरानी जारी रखेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतों में होने वाले उलटफेर से कतर बहुत कम मुतासिर हुआ है, क्योंकि उसकी मईशत का बड़ा हिस्सा गैस प्रोडक्शन पर मुनहसिर है। नायब वज़ीर आज़म ने कल रात कोविड-19 से मुतालिक
عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کے دوران کہا کہ قطر کی ترجیح پہلے دن سے یہ تھی کہ قطری شہریوں اور یہاں رہنے والے تمام افراد کی صحت و سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اپنی معاشی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے سبھی افراد کو مکمل میڈیکل فیسلٹیز فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی تقریر کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے دنیا کے تمام لیڈروں سے اپیل کی تھی کہ وہ اس وبا کو روکنے کے لیے آپس میں مقابلہ نہیں بلکہ تعاون کریں اور مرض کا علاج اور ویکسین کی تیاری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے سلسلے میں قطری حکومت کے اقدامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس وبا کے مقابلے کے لیے نئی فیکٹریاں لگائیں جن میں ذاتی حفاظت کا سامان تیار کیا جا رہا ہے اور اس وقت قطر میں ہر ہفتے 80 لاکھ ماسک تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وینٹیلیٹر کی تیاری کے لیے بھی پروڈکشن لائنز کا افتتاح ہو چکا ہے جہاں پہلے مرحلے کے دوران ایک ہفتے میں 2000 ریسپیریٹرز یا وینٹیلیٹرز تیار کیے جائیں گے جن کو کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے قطر کے اندر اور دیگر ملکوں میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ سامعین، دوحہ اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ ریاست قطر نے لیبیا کے ریٹائرڈ جنرل حفتر کے اس اعلان کو مسترد کر دیا ہے کہ ان کو لیبیا کی قیادت کے لیے عوام کا مینڈیٹ مل گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اعلان جنرل حفتر کی جانب سے بین الاقوامی آئین اور لیبیا کے وفاق کے خلاف انقلاب کو مزید مضبوط کرتا ہے اور بین الاقوامی برادری کا مذاق اڑاتا ہے جو لمبے عرصے سے لیبیائی عوام پر کیے جا رہے مظالم پر خاموش بیٹھی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج 30 اپریل 2020 کو قطر میں کورونا کے مزید 845 کیس رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ 129 مریضوں کی شفایابی کے بعد ریکور ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 1372 ہو گئی ہے۔ وزارتی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اکثر نئے کیس ورکرز کے ہیں جو کنفرمڈ پیشنٹس کے ساتھ رہ چکے تھے اور ان کو پیشگی اسکریننگ کے دوران ہی ڈیٹیکٹ کر لیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق چند کیس ایسے بھی ہیں جن کے خاندان کے کسی فرد کو یہ بیماری کام کی جگہ یا کہیں اور سے لگی تھی اور وہ اس کے ساتھ رہ چکے تھے۔ تمام مریضوں کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ہر شخص کو اس کی حالت کے اعتبار سے مناسب میڈیکل کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں مریضوں کی تعداد میں کمی اور زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس کے پیک کا مرحلہ ہے اور آہستہ آہستہ یہ نمبر کم ہوتے چلے جائیں گے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ بعض مریض ایسے بھی ڈائگنوز کیے گئے ہیں جن میں ظاہری کوئی سمپٹمز نہیں تھے لیکن میڈیکل عملے کی جانب سے اسکریننگ کے دوران ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا۔ وزارتی بیان میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایک بڑی تعداد کو کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے تاکہ وہ میڈیکل آبزرویشن میں رہیں۔ ہیلتھ منسٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ عوام احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور بغیر سخت ضرورت کے باہر نہ نکلیں، سماجی دوری بنائے رکھیں، محفوظ فاصلے پر رہیں، ماسک کا استعمال کریں، فیملی وزٹ سے گریز کریں اور تازہ ترین اور صحیح معلومات کے لیے منسٹری کی ویب سائٹ کی وزٹ کریں۔ وزیر بلدیات و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے ایک وزارتی فیصلہ جاری کیا ہے جس کی روح سے فیملی زونز کا تعین کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کسی بھی فیملی زون میں ایک اکاموڈیشن میں 5 سے زیادہ ورکرز کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خواتین ورکرز اور گھریلو ملازمین پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والی عمارت کو تنبیہ کے بعد جبراً خالی کرایا جائے گا اور بجلی اور پانی کی سپلائی منقطع کر دی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے کو 6 ماہ قید اور 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کرنے والی 2 کمپنیوں کو خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ ان کمپنیوں میں ورکرز کو احتیاطی تدابیر کی پابندی نہیں کرائی جا رہی تھی۔
वजारत बल्दियात व माहौलियात ने कतरी हिलाल अहमर के रजाकारों के ताउन से मुल्क के 9 शहरों में स्प्रे कर दिया है और सड़कों और आम मकामात को सैनिटाइज किया है। ये स्प्रे इको फ्रेंडली है और इससे इंसान की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस कैंपेन में बड़ी तादाद में कतरी और यहां मुकीम गैर मुल्की वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। और ट्यूनिस ने ऐलान किया है कि उसने कोविड-19 के पहले मरहले को कंट्रोल कर लिया है। उधर आलमी सतह पर कोरोना के मरीजों की तादाद 32 लाख हो गई है, जबकि रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 10 लाख के करीब है। दुनिया इस मर्ज की वैक्सीन की तैयारी की दौड़ में है और कई मुल्कों में क्लिनिकल टेस्ट जारी हैं। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस वैक्सीन के जानवरों पर किए गए तजुर्बात के अच्छे नताइज सामने आए हैं, जबकि इंसानों पर फिलहाल ये तजुर्बात जारी हैं। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कल बरजान होल्डिंग कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया और सांस लेने में मदद देने वाले आले या रेस्पिरेटर्स की प्रोडक्शन लाइन्स का मुआयना किया। कतरी वजारती काउंसिल ने मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर की मुद्दत को बढ़ाने का फैसला किया है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज मुल्क में कोरोना के मजीद 129 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वालों की तादाद 1372 हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे जाएगा।